Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'a lil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adama ila yaumil qiyamah wa ila arwahi jami'a asatidatina wa muallimina min ladun rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul tamami kulli sulana ila kulli ma'mul ila hadrati rasul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kembali insyaallah kita kajian alfiyah, dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada bait bil arifil fa'il mutsanna wa kila idza bi mudmarin mudhafan usila kilta kadzaka thnani wa thnatani qabnaini wa ibnataini yajriyani. Pada kesempatan ini kita akan membahas bait wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarron wa nasban ba'da fatin qad ulif. Lakin qabla dzalika alaikum an taqra'u hadhil abyat animin warfa biwawin wansibanna bil alif ila qawlihi jarron wa nasban ba'da fatin ulif. Wal baital akhir alaikum an tu'idu marratain. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biwawin wansibanna bil alif wa dzurriyyatin amina asma'asif min dzakatu isufatan abana wal famu haitsul mimu bidubana abun akhun hamun kadan kawan wa nafsu fi hadal akhiri hasan wa fi abin wa taniyatu wa qasruha min nafsin naisha wa syaddu dan mirabi ayyukafnala lil ya'aja aku adi kazakila bil alif fa'il mutanna wa kila idza bimunai mudhafan usila ilka kada asnani wa tatani qablaini wa banataini yadriyani wa naqlul ya fi jami'i al-alif jarun wa nasban ma'da fatin Wabian untuk fasarabi atulab muradi anifan al fasarabi la yaji li talibat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wa lamana khairal hadis kitabullah khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi wa bi ulumi fid dharaini amin wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarron wa nasban ba'da fatin qad ulif. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas dua bait tentang isim tasniyah, yaitu bil arifil fa'il musanna. Asalnya irfa, rofakan oleh kamu, al musanna, isim musanna atau isim tasniyah, bil alifi dengan alif, artinya tanda i'rabnya alif, alamat i'rabnya alif. Wakila dan juga lafadz kila sama, dia tanda i'rabnya alif.
Cuma untuk kila ada syaratnya, ada kaidnya ya. Idza bimudmarin mudhafan wusila. Asal susunannya idza wusila mudhafan bimudmarin. Idza wusila apabila disambung lafadz kila mudhafan keadaannya didofakan bimudmarin dengan isim dhamir. Kilta lafadz kilta kadzaka seperti itu, seperti lafadz kila. Artinya ketika lafadz kila pada saat dia rofa tanda rofanya alif, maka lafadz kilta sama. Ketika dia rofa tanda rofanya alif. Isnani wasnatani, lafadz isnani wasnatani, kabnaini wabnataini yajriyani. Asalnya isnani wasnatani yajriyani kabnaini wabnataini. Lafadz isnani dan lafadz isnatani yajriyani keduanya berjalan, keduanya berlaku kabnaini wabnataini, seperti lafadz ibnaini dan ibnataini. Artinya ketika lafadz ibnaini dan lafadz ibnataini yang dua-duanya adalah musanna hakiki, dan ketika rofa alamat rofanya alif, ibnani, ibnatani. Begitu juga lafadz isnani dan isnatani. Lafadz isnani dan isnatani ini musanna majazi atau mulhaq bil musanna, dan dia juga sama, tanda rofanya alif, isnani, isnatani gitu ya. Berarti di sini dalam bait ini kata yang telah disebutkan oleh musannif yaitu pertama kila, kedua kilta, ketiga isnani, kemudian keempat isnatani, kelima ibnaini, keenam ibnataini. Wa takhluful ya fi jamihal alif. Wa takhlufu dan menggantikan alia oleh ya fi jamiha pada seluruhnya, seluruh lafaz
Kilahuma. Kilahuma. Kilah. Kilah. Taukidun. Taukidun. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu rafihi. Alamatu rafihi. Alif. Li'annahu mulhaq bil sana. Apa? Kilah taukidun. Kilah taukidun. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu rafihi. Alamatu rafihi. Alifun. Alifun. Niyabatan anid dhamma. Niyabatan anid dhamma. Li'annahu mulhaq bil sana. Li'annahu mulhaq bil musanna. Ila mudhaf. Ila mudhaf. Ma mudhafun ilaih. Ma mudhafun ilaih. Sekarang ra'aitu rajulaini kilaihima. Kilaihima. Ar-rajulaini rafa nasab dia alamatun nasbihi ya karena dia musanna. Alamatun nasbihi ya dia musanna wa huwa musanna hakiki. Kilai rafa nasab dia karena dia mentauqid itu menguatkan ar-rajulaini. Alamatun nasbihi ya nahu mulhaq bil Musanna. nafra ar-rajulaini maf'ulun bi Maf'ulun bi. mansubun Mansubun. alamatun nasbihi Wa alamatu nasbihi. ya'un Ya'un. niyabatan anil fathah Niyabatan anil fathah. li'annahu musanna Li'annahu musanna. ilai Ilai. taukidun Taukidun. mansubun Mansubun. alamatun nasbihi Wa alamatu nasbihi. ya'un Ya'un. niyabatan anil fathah Niyabatan anil fathah. li'annahu mulhaq bil musanna Li'annahu mulhaq bil musanna. ilai mudhaf Ilai mudhaf. imam mudhafun ilaih. Imam mudhafun ilaih. Ini baratu bir rajulaini. Ar-rajulaini rafa nasab dia. Maka ar-rajulaini Ar-rajulaini. majrurun bil ba. Majrurun bil ba. Alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi. ya'un. Ya'un. Niyabatan anil kasrah. Niyabatan anil kasrah. Li'annahu musanna. Li'annahu musanna. Ilaihima. Ilaihima. Ilai. Ilai. Taukidun. Taukidun. Majrurun. Majrurun. Alamatu jarrihi Wa alamatu jarrihi. ya'un. Ya'un. Niyabatan anil kasrah. Niyabatan anil kasrah. Li'annahu Li'annahu mulhaq bil musanna. mulhaq bil musanna. Ilai mudhaf. Ilai mudhaf. Imam mudhafun ilaih. Imam mudhafun ilaih. Sahih. Ja'atil mar'atani kiltahuma. Jadi kalau kila itu untuk muzakkar nih. Kila. Kila untuk lil muzakkar. Laki-laki. Kalau ja'atil mar'atani kiltahuma. Al-i'rab sama aja deh. Cuman ini bentuknya muannas. Al-mar'atani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alifun. Niyabatan 'anil dhamma li'annahu musanna. Kilta taukidun marfu'un wa alamatu rafihi alifun. Ini harus alif. Alif. Al-mar'ataini ya, kiltai ya. Maratu bil mar'ataini ya, kiltai ya. Ma bedanya ar-rajulani al-mar'atani musanna hakiki. Kilahuma dan kiltahuma dia kilanya ya, kila dan kilta muhab bil musanna. Dan ada syaratnya kemarin, kila dan kilta agar dia di-i'rab seperti i'raban musanna bil alif i'raban wal jar wal jar wa nasbah. Syaratnya dia dimudofkan kepada dhamir. Idza bimudmarin mudhofan usila. Ya. Kelas itu launa nah kilta ada lil muannas. Kalau yang isnani gampang. Kita banisnani, hadani, kita banisnani, isnani. Gampang deh. Hadani kita banisnani, hadani, hadani kita banisnani. Kita bani yang belum ada. Hadani yang belum ada. Mubtada kita bani. Apa isnani? Sifat kan sifat ya, nakiro sifat kira-kira sama. Hadani kita banisnan hari tambi zani mubtada kita bani khobar apa nasab dia khobar mubtada khobar
Kitabani khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamat rafihi mada alif li'annahu musanna. Kemudian isnani sifatun lil marfu'i wa sifatun lil kitabani wa sifatil marfu'i marfu'un wa alamat rafihi alif li'annahu mulhaq bil musanna. Jadi diapalin aja dia. Hingga kalau disuruh tebak, coba tebak musanna atau mulhaq bil musanna. As-Saidani musanna, alas mada al-Qursiyani musanna, kila ibnani ibnatani alas isnani bil musanna, isnatani bil musanna. Al itu al-farq baina musanna al-haqiqi wa mulhaq bil musanna. Nah, buat hafal tuh diapalin, buat paham. Kalau nggak diapalin, tahu nggak contohnya? Ya tahu. Kelas. Pertanyaan selanjutnya adalah apa sih al-musanna? Kalau secara umum al-musanna isim yang menunjukkan artinya dua. Ya. Kemarin kita sudah tulis kitabani, kutubun. Kitabun satu kitab disebut isim mufrad karena satu. Kitabani musanna karena artinya dua kitab. Kutubun jamak karena artinya beberapa kitab. Jadi gampang nggak membedakan mufrad musanna jamak? Gampang, tapi harus apa? Kursi ini jamak mana? Apakah rajulani rijulani wa ma ila dzalika baitani buyut wa ma ila dzalika faslani usul. Berarti itu macam kursi kan pegang kursi dia punya PR. Tapi malas Allah. Apa sih musanna? Musanna ditafsirkan lafzun dalun ala snain bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa atsi mislihi alaih. Itu musanna ya. Ma wal musanna? Ini kayak gini dihafalin ya. Lafzun dalun ala snaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa atfi mislihi alaih. Contoh ya, rajulun dia isim mufrad, rajulun mufrad artinya satu laki-laki. Rajulani musanna dua laki-laki. Rijalun jamak artinya beberapa laki-laki. Alas lafzun dalun alasna ini musanna adalah lafaz yang menunjukkan atas dua
Biziyadatin fi akhirih, dengan tambahan pada akhirnya. Rajulun isim mufrad, dia udah ada tambahan apa belum? Belum. Kemudian rajulani, dia artinya dua laki-laki. Alas, udah ada tambahannya? Udah, yaitu alif dan nun, gitu ya. Nah, alif ini disebut alamatur raf'i, alamat rafa. Sementara nunnya disebut nun iwadun anitanwin fil ismil mufrad. Alas. Jadi rajulani, ya rajulani rafa. Kalau nasab jar rajulaini, rajulani rafa. Kalau nasab rajulaini, dia tinggal istilah aja. Kalau rajulani iya, gitu ya. Kalau rajulani alif. Sholihun litajrid, dia bisa dikosongkan nih, tambahannya bisa dikosongkan. Nah, kalau rajulani, dia alif dan nun dikosongkan, alif dan nunnya dibuang, maka menjadi rajulani, kan tambahannya alif dan nun, alif dan nunnya dibuang, maka menjadi rajulun, itu ya, rajulun. Alas, berarti kalau rajulun ini kembali ke mufrad, gitu. Alas, nah sekarang lapat ini isnani, isnatani, tambahannya apa? Alif nun, alif nun. Kira-kira alif nunnya bisa dibuang apa enggak? Coba alif nun dibuang jadi isnani, alif nun dan dibuang jadi alifnya dibuang. Jadi isnun, ada di Arab isnun? Nggak ada, ya. Isnatani, alif nun dibuang, jadi isnatun. Isnani, dia betul tambahannya alif dan nun, dan dia menunjukkan dua, gitu ya. Tetapi alif nunnya nggak bisa dibuang. Kalau dipaksa dibuang, isnun, ada artinya isnun? Nggak ada. Ada di Arab? Nggak ada, gitu ya. Beda sama ini, rajulani, alif nunnya dibuang, maka menjadi rajulun. Dia tetap ada artinya. Rajulani dua laki-laki, rajulun satu laki-laki. Tapi kalau ini isnani, dia tambahan alif nun menunjukkan dua, tapi alif nunnya nggak bisa dibuang. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita paksa buang, kita bilang isnun, nggak ada artinya. Atau isnatani, isnatani itu alif nunnya bisa dibuang. Nggak bisa. Kalau kita paksa buang, maka menjadi isnatun. Ada isnatun? Nggak ada. Nah, karena isnani dan isnatani, dia alif dan nun nggak bisa dibuang, maka dia disebut mulhaq bil musanna. Maksudnya gini, setiap lafaz yang menunjukkan dua dan dia tidak memenuhi syarat-syarat yang ada disebutkan di sini, maka dia bukan musanna hakiki, tetapi dia musanna majazi atau mulhaq bil musanna atau mahmul alal musanna. Naqra jamatan, musanna hakiki, musanna majazi, mulhaq bil musanna, mahmul alal musanna. Ayo jamatan, bismillah. Mulhaq bil musanna, musanna majazi, mahmul alal musanna, sama dia juga. Itu yang kayak gitu tuh, ketika kita ingin memahami sebuah ilmu, cabang ilmuwan, istilah-istilahnya apalin semuanya, manjada, gitu. Kalau ngomong apalin nggak bisa, gitu ya. Salihun litajrid wa ati misri alaih, dan diatopkan sumpamanya atasnya. Kemarin kita bilang jaa rajulun wa rajulun. Alas, jaa rajulun wa rajulun, jaa mada ibnun wa ibnun. Taqra, jaa rajulun wa rajulun, jaa ibnun wa ibnun. Telah datang seorang laki dan seorang laki-laki. Berarti yang datang berapa? Dua. Rajulun ma'tuf, rajulun yang ini ma'tuf alaih, waw huruf atop.
Nah, orang Arab melihat ja'a rajulun wa rajulun, ini rajulun disebut 2 kali pemborosan. Oleh karena itu biar ringkas, falas kita pakai tasniyah atau musanna, maka kita pakai rajulani. Nah, ini lebih ringkas. Ja'a rajulun wa rajulun, itu pemborosan. Yang lebih ringkas, ja'a rajulani, telah datang 2 orang laki-laki. Nah, berarti ini wati misri alaih, diatopkan sumpamanya kepada sumpamanya. Ini rajulun diatopkan ke rajulun yang pertama, sama dialah pada rajulun juga ya, dan dua-duanya menunjukkan laki-laki. Ja ibnun wa ibnun, ringkas jadi ja'a ibnani, itu ya. Ja'a ibnani, ibnani, alas ibnun, ja ibnani, ibnani musanna hakiki, musanna majazi hakiki, karena alif nunnya bisa dibuang menjadi ibnun. Ibnun 1 anak laki-laki, ibnani 2 anak laki-laki. Di dalam bahasa Arab ada 1 kata dia musanna, cuman antara matub dan matub alainya beda. Contoh, ja'al qamarani, telah datang 2 bulan. Ini disingkat. Kalau mau diurai jadi ja'a, ini disingkat ja'a qamarani. Kalau diurai menjadi ja'a, kita nggak usah pakai alif lam ya. Ja'a qamarani aja. Kalau disingkat menjadi ja'a qamarun wa syamsun. Ja'a qamarun wa syamsun. Berarti antara qamar dan syamsun sama apa beda? Karena dia beda, maka ja'a qamarani. Qamar ini musanna hakiki, musanna majazi. Majazi karena tidak diatopkan kepada yang seumpamanya. Ja'a abawani, telah datang kedua orang tua. Asalnya apa? Ja'a abun wa abun, atau ja'a abun wa ummun. Ja'a abun wa ummun ya. Sehingga ja'a abawani, abawani musanna hakiki majazi. Pokoknya kalau ada lafaz yang menunjukkan 2, i'rabnya seperti i'rab tasniyah dan dia tidak memenuhi syarat ini, maka disebut musanna majazi mulhaq bil musanna atau mahmul alal musanna. Nah, kalau gitu musanna hakiki apa? Musanna hakiki tadi lafzun dalun ala snain bi ziyadatin fi akhirih salihun litajrid wa atfi misli alaih, gitu ya. Nah, itu lengkap tuh pemahaman tentang musanna. Kalau ditanya apa sih musanna? Ya pokoknya menunjukkan 2 dah. Maktabun, maktabani, maktabani musanna. Itu nggak lengkap. Itu dia. Artinya dari segi definisi tidak lengkap. Allah sayyidum iqra'u ayah min anifan minin. Warfa biwawin ila qalihi qad ulif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biwawin wanshibanna billahi wa dzurriya imma bidal asmasi indah kadu min subatan abana wal fahmu haitsu mubin hubana abun akhun hamun kada bawanu wa nasu fi hadal akhir hasan wa fi adin wa ta'iyyatul wa qasru amin asina asharu wa syakku dari rabbi ayu qana liya ajahu ali kajahila Bil'alif al-fa'il musanna wa kila Illa bil-mutmalin mudhafan wasila Iltaqala kasnani wa fatani fatani wa fatataini Yahriyani wa tahlukul yami Jami'i bahadika Manas bashada fatih matuli. Jadi kesimpulan terakhir pertama bahwa isim tasniyah i'rabnya rofa alif nasab jer ya, baik musanna hakiki ataupun musanna majazi ya. Kedua, musanna hakiki apa sih? Musanna hakiki adalah isim tasniyah yang dia memenuhi syarat.
Syarat-syaratnya ada pada definisi lafzun dalun ala snain bi ziyadatin fi akhiri salihun litajrid wa atfi mithli alaih. Nah, ketika ada lafaz dia i'rabnya seperti Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas i'rab jamak mudzakkar salim. Warfa biwa bin wabiyah jurwan sibi salimah jam'i amirin wa mudnibi. Atim kirab kafaratul majlis. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.